anyos nga bata, pinagkabatang biktima sa online sexual abuse sa Central Visayas. Oy, ayog kumpiyansa mga ginikanan. Detalye sa balita sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, usa ka 7 anyos nga bata ang pinakabatanong na record nga biktima sa online sexual abuse or exploitation of children sa Central Visayas. Sumala sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD7 na matod ni Social Welfare Officer 2 Alaya de la Torre sa Recovery and Reintegration Program for Traffic Persons. Nakababalaka usab ang nagkadaghang gidaghanon sa mga lalaking minor de edad nga naluwas gikan sa mga kaso sa human trafficking. Gikan Enero hangtod Hulyo ni kasamtang tuig, nakarekord ang DSWD7 o 36 ka kaso sa human trafficking. Sa mga ihapa, 15 ka kaso ang may kalabutan sa online sexual abuse, din napulo ang babae ug 5 lalaki nga mga biktima. Samtang 21 ka kaso ang may kalabutan sa trafficking in persons nga nakaapekto sa siyam ka babae ug 12 ka lalaki. Gipasiugdan ni Delatore nga ang human trafficking mahimong makabiktima kang bisan kinsa, bisan unsa pang edad o gender. Matod niya, lakip sa mga biktima mga bata, minyo nga mga individual ug bisan pa mga professionals. Isip kabahin sa Human Trafficking Awareness Month, giawag sa GSWD7 ang publiko nga i-report ang bisan unsang kaso o impormasyon na may kalabutan sa human trafficking. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold, alang sa nagkayusan Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.